Tingnan mo, tingnan nyo. Oh, 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 gusto manood. Oh, oh, tingnan mo, oh, oh, hindi na mahagis. Uy, uy, uy. Ano pinanood niya? Ayan, oh. Oh, 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 oh. Yung bata, oh, pinabayaan na sa babaeng may tuyo, oh. Oh, oh, di na. Oh, 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 oh. Ganyan ang babae na may tuyo, oh. Oh, grabe, panood-panood na. Oh, pinabayaan na yung bata, oh. Oh, manood pa rin. Oh, iyak yung bata. Ay, naiyak. Uy! Oh, pinatay na. Aray. Yeah. Oh, iyak ng bata.